شیخ وٹ از سکسیس؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سکسیس کیا ہے، اور اگین میں پھر وہی تھوڑا سا کلیئرنس اور چاہ رہا ہوں، بیکاز ہماری آڈینس جو ہے نا وہ یہ کویشچن ضرور کرے گی کہ یار پیسہ تو حضرت عثمان کے پاس بھی تھا، عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی تھا، اور آج کے تو وہ بلینئر سے بھی آپ یہ لسٹ پوری کریں، یہ ہر مسلمان کا بہانہ ہے. حضرت عثمان، عبد الرحمان بن عوف کے علاوہ 2 نام اور بتائیں. مجھے بھی آنیسٹلی یہ 2 نام دیکھا ہے نا، یہ 2 بنائے ہوئے بہانے کے طور پہ حساب رکھے ہوئے ہم نے. دیکھیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار اگر اللہ نے مجھے دینا ہے، not compromising my religious duties، میں اپنی religious duties compromise نہیں کرتا. which I am proud of. I'll tell you how to look at money. میں اپنے استاد کے پاس گیا تھا and I said میں ایک اور بزنس کرنے لگا ہوں یہ والا بزنس کے علاوہ. and he said کیوں؟ I said رزق کی وسعت کی دعا ہے، ہم رزق کی وسعت میں چاہ رہا ہوں. He told me in one statement, okay, in one statement, he said بیٹا بات دھیان سے سن لے، پانی کی ٹینکی ہے، جتنا پانی بھرنا تھا اللہ نے بھر دیا. اب تو 1 نلکا لگا یا 2 نلکے، پانی جب تک تو پورا نہیں کرتا تو مرے گا نہیں. ٹھیک ہے، اب تو 10 نلکے لگا یا 1 نلکے لگا، پانی تو اتنا آنا ہی آنا جتنا تیرا لکھا ہوا ہے. اب تو 10 دکانیں کھول جا کے میری طرف سے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کھول، حرام نہیں ہے، کھول. کیوں اپنے آپ کو اس جگہ پہ انوالو کر رہا ہے جس جگہ کی گارنٹی اللہ نے لی ہوئی ہے؟ یہ موٹیویشنل اسپیکر کیوں نہیں بتاتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے جس کی ٹینشن نہیں لینی تم نے، وہ ہے کہ کتنا رزق تیرے تک آنا ہے. سبحان اللہ. اور مجھے بھانا کیا پتا، کہتا ہے مسلمان بچے سر ایتھیوپیا والوں کو کیا قصور ہے؟ جیسے کہ ان کا کوئی چاچا کا بیٹا ایتھیوپیا میں کیسے مر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ کمپلینٹ داغ رہے ہیں میرے اوپر کہ ایتھیوپیا میں ایک قحط آ گیا، ان کو جیسے ان کو بھی کوئی ٹونی رابنز یا یہاں کا کوئی لوکل موٹیویشنل اسپیکر چاہیے، وہ بھی کچھ کر لیں گے اس بارے میں. سو اگین گوئنگ، میں نے آپ سے کہا نا شروع میں یہ 3 گھنٹے کا سیشن ہو جائے گا. سمپل کانسیپٹس ہے، ویری سمپل. جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایز این اٹریکٹیو ٹریٹ ڈال دی ہوئی ہے وہ ریسیونگ نہیں ہے، وہ گیونگ ہے. دیٹس اٹ. وہ آپ کے اوپر ہو تو آپ احسان مند ہو جاتے ہیں، آپ کسی اور پہ کریں تو لوگ آپ کے احسان مند ہو جاتے ہیں کہ دس از دا ریئل مین، دس از دا ریالٹی آف ہیومینٹی، دس از دی اونلی تھنگ دیٹ ہیومن بینگز آر کمنگ ہیئر آن دس پلانٹ فور، کہ لوگوں کی بہتری ہو سکے. کسی ایک آپ مجھے آسان سا، میں آپ کو ایک ٹیسٹ بتاتا ہوں، تمام آڈینس کے ساتھ میں ہمیشہ ہی کرتا ہوتا ہوں. بل گیٹس سے پہلے اور قارون کے بعد 3000 سال بنتے ہیں. بل گیٹس سے پہلے، قارون کے بعد کوئی سے 3 بلینئرز کے نام بتائیں. صحیح نہیں ملیں گے نا، بالکل، اور کروڑوں کی تعداد میں ہیں، مگر ملیں گے پتہ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ سیلیبریٹیز نہیں ہوتے تھے، لوگ سے پہلے ٹرینڈ ہی نہیں تھا. نہیں، لوگ اس کو حد تک سمجھتے تھے کہ یار میں لوگوں کے لیے کچھ کرنے آیا ہوں، اپنے لیے کچھ کرنے آیا ہوں. اور اب کیمسٹری اتنی چینج ہو گئی جی. یہ جو کیمسٹری ڈوپامین پہ ہٹ کی ہے نا انہوں نے، اس کے بعد ایوری بٹ، وہی تو کہہ رہا ہوں، اتنا آئی کیو ڈراپ کر دیتا ہے کہ یو لوز دا بگ پکچر کہ دنیا میں اصل میں مقصد کیا ہے کام انسان کا. اس کو موٹیویشنل اسپیکر نہیں بولتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریلیجیس اسپیکر، جو ایسی باتیں کرتا ہے. صحیح. کہ دنیا کے مقصد بتا رہا ہوتا ہے وہ. آپ بتائیں نیوٹن کے پاس کتنے پیسے تھے؟ نو ون نوز، کیونکہ وہ بیچارہ اس بیس پہ مشہور نہیں تھا. صحیح. آسکر کتنے بندوں کو اس سال ملا ہے؟ ہر لڑکی ہر لڑکے کو پتا ہے، ہر امی ہر ابو کو پتا ہے. بتائیں اس سال کوئی سے 4 بندے بتائیں جن کو نوبل پرائز ملا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا، کیونکہ آسکر کے پیچھے ڈالر سائن لگا ہوا ہے، فیم لگا ہوا ہے. دیٹس اٹ. نوبل پرائز کے پیچھے فیم نہیں لگا ہوا. رونالڈو اور میسی کے ڈالر نکالوں، میں دیکھتا ہوں کون فٹ بال کھیلتا ہے دنیا میں. صحیح. سوچنے والی بات ہے. بالکل صحیح، بالکل. بل گیٹس کے ڈالر نکالو، پھر میں دیکھتا ہوں کون اس کی بکس خریدتا ہے. صحیح. People just want whatever they can get. They are receivers and they are being made to become receivers because selfishness is the most contagious disease in the planet. And the sooner we realize it, the sooner we'll understand کہ کون سا بندہ ڈاکٹر ہے اور کون سا بندہ بیماری نکالنے والا ہے، کون سا بندہ بیماری ڈالنے والا ہے. صحیح. اور most of these motivational speakers either they put in the disease, they don't even know. اپنی اچھی نیت سے بھی لوگوں کو وہ جو ہے نا آلٹر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ بات ہماری فطرت کے اندر ہے، ہماری فطرت کے اندر، کہ ہمیں وہ والا بندہ نیچرل اٹریکشن دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ کے ہمارے اندر سٹور کر دیا ہوا ہے، اس کو سیروٹونن کہتے ہیں، کہ ہمیں وہ نیچرل اٹریکشن دے گا کہ جو گیور ہے. ہمیں عبدالستار ایدی نیچرلی اٹریکٹ کرتا ہے،
हमें पॉलिटिशियंस नेचुरली अट्रैक्ट नहीं करते बिकॉज ये खुद महलों में रहते हैं और हमें गुर्बत का के ऊपर कैसे कहते हैं ना इक्तफा करने का दर्स देते हैं सही कि तैयार रहना, कौम पे सख्त वक्त आएगा। सिर्फ कौम पे ही सख्त वक्त आएगा सर, आपके ऊपर क्यों नहीं वक्त सख्त आएगा? आपके घर पे बिजली कभी भी नहीं जाएगी, आपके महल बढ़ते रहेंगे। अब्दुल सत्तार ईदीज एंड बिल्किस ईदीज एंड ऑल ऑफ दोस पीपल, आई एम नॉट कोटिंग एनी वन पर्सन, ये नेचुरल अट्रैक्शन क्यों देते हैं? बिकॉज दीज पीपल आर गिवर्स। हम सबको पता है कि जो फुकर में खुश है, उससे ज्यादा दुनिया में कोई मोटिवेटेड आदमी नहीं हो सकता। ये लोग फुकर में खुश होने की कभी भी ट्रेनिंग नहीं देंगे आपको, बल्कि ये आपको फील कराएंगे कि निकलो इससे। जी, इफ यू आर बोर्न स्टूपिड इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई स्टूपिड दैट्स योर मिस्टेक। ये है मोटिवेशनल मंत्र, ये मंत्र है। इवन दो एंड में आके खुद बैठे होंगे दलाई लामा के पास किसी फिग ट्री के नीचे बैठे होंगे कि हमें चैन नहीं आ रहा, प्लीज हमें बताओ, अंदर से हॉलोनेस है, हमारे बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं, कोकीन चल रही है घरों में, एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। सही। बट दे आर नेवर गोइंग टू एडमिट टू इट कि ओ यू नो व्हाट, क्योंकि वो बेचारे क्या करें, पेशा है ना, आपने सही लफ्ज में बोला था, प्रोफेशन है, पेशा है ये। लेकिन एक सवाल, सॉरी टू कट, बिकेगा नहीं ना प्रोडक्ट। क्या पैसे कमाने में, ग्रोथ करने में, ये एम्बिशन रखने में कि मैंने बहुत ग्रो करना है लाइफ में ताकि मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करूं, मेरे बच्चे कल को क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करें, मैं चैरिटी करूं, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करूं, मैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस खोलूं, इसमें कोई हर्ज है? इस एम्बिशन को लेके कोई हर्ज है? मुझे बोलते रहते हैं बच्चे, सर हमने ना सदका करना है इसलिए पैसे बना रहे हैं। सही। हालांकि क्लास 6 में बताया गया था कि इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ मनी, इट्स द वेट ऑफ द मनी। सही। जिसके पास कब सब कम पैसे होंगे उसका सबसे बड़ा सदका होगा। सही। ये सबको पता है बीच में। ये अपने आप को जो है ना धोखा देने वाली मशीन जो है ना, वो कहीं से अमेरिका से, यूट्यूब से या पाकिस्तान से, हजार पाकिस्तान में भी ना, खाली वेस्ट ना लगाएं। लेट्स कॉल अ स्पेड। हर कोई ये बेच रहा है कि ज्यादा पैसे होंगे तो अल्लाह की ज्यादा काम कर सकोगे। नाउज़ बिल्लाह, मतलब अल्लाह तो ये अमीरों के दीन है इस्लाम। सही। गरीब बेचारे दोजख में जाएंगे क्या? हालांकि जन्नत की और दोजख के डायलॉग हमें पता है। जन्नत दोजख से कहेगी, बिल्कुल सही है, तेरे पास क्या आया? तो दोजख कहेगी मेरे पास लीडर आए, मेरे पास उमरा आए, मेरे पास महलों के बादशाह आए, और तेरे पास क्या आया? तो जन्नत कहेगी मेरे पास तो गरीब ही आए। वो फिलॉसफी क्लियर है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें कोई हर्ज डाउन करते हैं ना? मैं बताता हूँ क्या हर्ज है ना आपको, आसान, बहुत अच्छा सवाल आपका। कोई अपनी लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना चाहता है तो इसमें क्या हर्ज है? क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, वो असल में स्पिरिचुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ है। जितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं आप, मोहल्ले में आप एंटर हो तो लोग आप मुस्कुरा के देख रहे हो कि ये आया है तो हमारी बेहतरी होगी, ये होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। सही। आपकी वजह से मोहल्ले वालों को रूट लगा हुआ और बाहर रोड पे गाड़ियां बंद हुई क्योंकि साहिल मियां की 50 जो है ना एसयूवीज ने गुजरना, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। समझे? दिस इज मतलब कारून को इसी वजह से हम रिकॉग्नाइज करते हैं। कारून को क्यों नहीं यूनिवर्सिटी के लेक्चर के लिए बुलाते थे कि हाँ बड़े पैसे बनाए आ जाएं? सबको पता था यार इसने ओवरऑल एक कैंसर क्रिएट कर दिया है। अभी जितने भी बिलियनर थे ना, सबको पता है कि यार 7% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ is inside the banks of these 2000 people. 7% of all the planet's wealth stagnate हो गई है। सही। सोचिए क्या क्या हो सकता था उससे। अभी मैं आपको इसका एक छोटा सा टेस्ट बताता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। कैपिटलिज्म को आए हुए जुमा 8 दिनों में 1783 में तो पैदा हुआ कैपिटलिज्म। सही। 1700 से पहले के मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या बातें करते थे, जरा सोचें। हमें पता है वो क्या बात, रूहानियत की बात है। वो सोशल वेलफेयर और गिविंग की बातें करते थे। वो सेलिब्रिटीज थे उस वक्त। ये उस वक्त के एक भी स्पीकर का नाम नहीं इस वक्त वायरल होता, उसकी किताबें नहीं बिकती। क्यों? क्योंकि वो पैसे देने वाले लोग थे, वो लोगों को असली बातें बता रहे थे। हालांकि सोशलिस्ट, मैं सोशलिस्ट नहीं हूं कहीं से भी, फॉर अ रीजन। कार्ल मार्क्स को अगर इतना ही पता होता ना तो मुंह के बल ना गिरती उसकी फिलॉसफी। जितने भी मार्क्सिस्ट लोग इस्लाम में मार्क्सिज्म और मार्क्सिज्म में इस्लाम ढूंढ रहे हैं, वो किसी और लेक्चर में आए। द क्वेश्चन इज, उस वक्त के मोटिवेशनल स्पीकर एटलीस्ट ट्रू टू द केमिस्ट्री थे। सही। केमिस्ट्री क्या है? अब्दुल सत्तार ईदी और किसी भी एक पॉलिटिशियन का नाम ले आ रहा हूं, नेम एनी ऑफ देम, चाहे वो PMLN का हो या PTI का हो, एक साथ खड़ा करें और अंदर की आवाजें लगवाएं सबसे, कौन बेहतर है? Who do you want to be? Not even one person, if he's true to himself, he's going to choose the MNA, the politician, or the billionaire, or the Bill Gates, or the Jack Ma's. They'll be like, यार एंड में मुझे यही बनना है, ये मैं चाहे रास्ता ये निकालूं, गोल मेरा ये है, क्योंकि मैं नेचुरल अट्रैक्शन को डिनाई नहीं कर सक रहा हूं। अंदर की केमिस्ट्री की आवाजें कुछ और है। सही। गरीब बनने के ऊपर इक्तफा करना और इसके ऊपर शुक्रगुजारी करना कि मुझे अल्लाह ने कम दिया है, मैं शुक्रगुजार हूं, इसकी ट्रेनिंग मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं हो सकती ना।
You have to understand that because वो सिक्का बिकेगा नहीं, इसलिए they keep pumping the money card in. हालांकि सबको पता होता है एक खास उम्र के बाद 40वें साल के बाद तो आया हो जाती है हकीकत कि यार सारा का सारा बोझ मैंने अपने ऊपर खुद डाला. आप मेरी बात ना माने और पता करें अपने अपने बच्चों को, जो बड़े हैं, छोटे बच्चों को तो नहीं समझ आएगी, 15, 14, 15, 16, 17 बेशक बड़े भी हैं, सबको हफ्ते में एक दिन ना अस्पताल लेके जाना शुरू करें. और जितने भी बुजुर्गान हो वहां पे जो है ना डेथ बेड्स पे बैठे हुए उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाएं बच्चों से. पूछो अगर तुम्हें टाइम मशीन मिले वापस जाओ तो क्या करोगे? तो सबसे पहले वो कहेंगे मैं जाके मोटिवेशनल स्पीकर को गोली मारूंगा, जिसकी वजह से मैं 50 साल अपने पैसे के पीछे लगा रहा. एंड में आगे क्या हुआ, ना मेरे रिश्तेदार मेरे पास हैं, ना मेरे पास सुकून है, और जन्नत तो कहीं मैं दूर ही कहीं छोड़ आया था. अब मैं पछता रहा हूं कि ये टाइम रिवर्स करने वाली ट्रेनिंग किसे लेनी है. एवरी सिंगल मैन, आप मेरी बात नहीं किसी को समझ आ रही कि मैं बहुत ज्यादा ऑल्ट्रिस्टिक और वो आइडियलिस्ट हूं, तो आप वो क्या है एप्पल, जो आपने एप्पल रखा हुआ है, इसका सीईओ का क्या नाम है, स्टीव जॉब्स. स्टीव जॉब्स का लास्ट लेक्चर पढ़ लें, सुन लें, वीडियो पे है. मगरमच्छ के आंसू निकल रहे हैं, वो तो खैर फेक होते हैं, बेचारा खून के आंसू रो रहा है कि मैंने किया क्या सारी लाइफ. खुद स्टीव जॉब्स का लास्ट लेक्चर पढ़ें. जितने मोटिवेशनल स्पीकर है ना उनके तमाचा है उनके मुंह पे कि सारा कुछ करने के बाद जब हीरो ऑफ द हीरो बनेगा वो एंड में रो रहा होगा कि ये मैं एक इल्यूजन में मारा गया, मैंने सारी उम्र जाया कर दी. वो अलग बात है, वो दीन की बात नहीं करता, मगर वो बात केमिस्ट्री कर रहा था कि मुझे जो असली चीजें चाहिए थी वो है ही नहीं मेरे पास, मेरी फैमिली कोई नहीं है. आई हैड टू स्टील अवे द टाइम, स्ट्रिप इट आउट सो दैट आई कैन एक्चुअली गिव इट टू माय ओन सेल्फ. यार पैसे करियर का मतलब खुद होता है ना. आप बताएं स्टीव जॉब्स की बेगम का नाम है? She does not have a career, na? See, the thing is, he was chasing the career. And this career world is a cancer which has caused more deaths to the dependents of those people who were chasing those careers than any other disease. Cancer हो या AIDS हो, पोलियो हो या टाइफाइड हो, सबसे ज्यादा जो डेथ्स हुई ना वो इस करियर वर्ड की वजह से हुई, जो कि डिपेंडेंट्स पता ही नहीं चला क्या हुआ. सारी उम्रें गुजार दी उन्होंने बगैर किसी, अपने बच्चों की शक्लें देखे 6-6, 8-8 महीने हो जाते हैं ये. क्यों? जी हाँ. अमेरिका गया हुआ नौकरी करने, वहां पे डॉलर कमा रहा है. कोरिया गया हुआ वहां पे डॉलर कमा रहा है, और इंग्लैंड गया हुआ 6 महीने बाद आता है और बिल्कुल ऐसे मिलता था जेल से छूट के आया हुआ है, और फिर अगले दिन PIA का फोन आता है, विजिटिंग टाइम इज ओवर, वापस जाएं अपनी जेल में. दिस इज एन हिप्नोटिक स्टेट दैट एवरीबॉडी इज इन, एंड एवरीवन नोज कि if given a chance they were going to push the reset button so fast that no motivational speaker in this way is going to even realize what happened.